1,000. Dito po magkano po dito? Yan, Opo. 4,000. 4,000 po dyan. Yan, 1,800 naman po 1,800. dito. 2,500. Tapos dito 2,500. May mga bawas pa naman to, ma'am, no? Sige, meron. Ayan, may mga bawas pa naman daw po ito. Tapos dito naman po sa ganitong platinum. Yung platinum bali, 13,500 yan, may player na yan. 13,500. May kasama na siyang player. Ayan po. Platinum po yung tatak niya. Magandang klase na rin po yan. Sa ganito naman po, ma'am, magkano? Yan, BK, 18,500. 18,500 naman po dyan. Ganun din, may lang, kaya Oo, meron na rin po siyang player. player po, no, kasama na. Ayan, sobrang dami po. Tapos sa ganito naman po, Yan, yung 289, 8,500 naman dyan sa 1289 po, no. Ayan. Wala na yan. Tapos ano na yan, no, rechargeable na rin po yan. Ayan, recharge.